3800 रुपया कायनात आ गई। 3800 रुपया लाले यूनस कंबो। 3800 रुपया कायनात दा भाई। 38.5 3850 4000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 41 सवा 4100 42 सवा 4200 4250 लाले दे ना 1 2 3 3500 3600 1 2 3 जी 37 सवा 3700 भाई। 38 सवा 3800 भाई। 39 सवा 3900 भाई। 30 रुपये 3900 30 35 रुपये 50 60 पूरा 4000 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 41 5 1 2 3 21 दिन का चेक भी 3800 रुपया 3800 रुपया सवा 38 साढ़े 38 39 सवा 3900 4000 5 50 60 4105 50 60 70 75 4205 25 30 50 70 पूरा 4300 सवा 4300 सवा 4300 30 35 साढ़े 4300 60 70 पौने 4400 पूरा 4400 10 रुपए 20 रुपए 30 40 50 55 1 2 60 65 70 80 85 90 पूरा 4500 5 रुपए जी 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 600 1 2 3